Yon, what's up mga kasosyo? Ubani ko ninyo para mahibalaan ninyo ang tulo ka tama nga pamaagi kung saan paggamit sa inyong bakanting lote. Ako di ay si Juber Espiritu, usa ka empleyado habang ganegosyo. Iwasani nga video para naa na kay negosyo ug naa pa kay pang-adlaw-adlaw na konsumo. Before ta mag-start, akong iistorya ang part na perting paita kung sige kag pangita sa butang nga wala sa imuha. Hangtod sa ma-disregard nimo ang butang nga nakapalibot sa imuha. Sama sa nitabo sa akoa. Bisan unsa na nga negosyo akong gisudan para lang maka-income. Hangtod sa ikapuyan nako ug abi nako ulan ako kapadulungan. Sa panahong gisugdan sa akong amahan ang hito farming ug ako ang bahala sa financing, nga gikan sa akong sweldo isip isa ka empleyado. Sa among tugkaran naay daan nga basakan, pero giundangan mao na nga wala na pahimuslan. Mao among gibangagan ug gibuhian og hito ug sulod sa 8 ka bulan dito pa mi naka-income. Sa unang harvest nindot among ginansya, pero sa ikaduha, tulo, lima, didto na kadisgrasya. Tungod ng gawas na ang lahi-lahi nga problema. Pero mausad ang hinungdan nga napalig-on sa amoa, isip usa ka mag-uuma. Mao karon, bisan pa og naay mga pagsulay, igo lang mi magpahuway. Tapos bangon para atubangon ang tinuod na sitwasyon. Ug karon atong istoryahan ang usa ka pamaagi para magamit nimo og tama ang imong bakanting lote is farming is business. Kailangan masulod sa imong alimpatakan nga magbuhat ka og produkto para pang negosyo. Dili kay trip-trip lang para ma-manage nimo og seryoso ug dili masayang ang imong panahon ug sakripisyo. Same sa atong prinsipyo sa negosyo, kung ang produkto nimo either livestock man or crop, dapat isa lang kaklase imong produkto para makapag-focus ka og ma-master nimo siya. Ang goal nimo is ma-experience ang mga problema, dili kay para lang makakwarta. Para kung ma-transfer nimo ang imong produkto sa mas dako nga area, daghan na ka og idea. Ang usa ka pamaagi para magamit nimo og tama ang imong bakanting lote is recording is everything. Ilista nimo tanang expenses sa pagbuhat nimo sa imong produkto. Same sa kung ikaw ga negosyo para matrace nimo kung positive ba ang imong income or nagsayang-sayang ra ka og puhunan. Importante kaayo ang pag-record kay reference nimo ni sa tanan-tanan nimong transaction pag-abot sa panahon. Ug diha sad kasagaran masipyat ang uban kay abi nilag naka-income na sila mao na magsige na sila og kabig pero ang ending usahay negative. Ang usa ka pamaagi para magamit nimo og tama ang imong bakanting lote is content creation is the solution. I-record nimo tanang activities or progress sa imong produkto, mapa-picture man or video, para ma-check nimo ang tama ug mali nga proseso. Kaluyan mo abot ang panahon nga kailangan na nimo i-market ang imong produkto, ug ako personally, gatuo jud ko nga walay laing pinaka the best nga pamaagi sa pag-market kundi ang pag-post or i-content nimo imong produkto sa publiko kung gusto nimo maka-market og solido. Kung mahadlok ka kay basig sundugon sa imong silingan imong produkto nga gikan sa imong video, ayaw sana una-hunaa. Ang importante makabaligya ka, mapatuyok nimo og balik ang imong kwarta para dili ka ayo ka mang problema. Tanang produkto na ay mga YouTube video. Lantawa to, pagkahuman i-execute diretso. Ayaw nagpangita og wala. Kung unsay naa diha, mauna na. Ug ayaw hunahuna kung taga-bukid ka. Hunahuna tungod sa imong produkto na ay makakaon nga ubang tao. Gibuhat na ako ni siya nga video para makabalo ka nga tanan ni Asenso na ay gisakripisyo. Kalaban lang nimo diri imong kaugalingon. Kay mahadlok ka nga katawan sa uban, pero sa tinuod lang, wala sila pakialam. Pero kung maulaw jud ka, pareha ra ta. Mao nga mag-uban ta. Na ako'y group nga gibuhat North Cotabato Food Market. Kung farmer ka, mas dali ka makabenta didto kay kasagaran member didto kapangita sad og raw materials para magamit sa ilang negosyo. Ug kung naa ka sa layo, ayaw ka balaka kay ma-deliver na tanan transaction karon. Pag-practice og post didto. Ug kung naa kay problema sa imong negosyo, i-post didto. Kay ato ang solusyonan diretso. Naa sa comment section ang link sa maong grupo. Ug kung naa na ka sa group, i-invite sad nimo imuhang mga kaila, ang imong mga prospect para makita nila ang imuhang mga produkto. Kasosyo kung naay mo abot nga pagsulay sa imuha, ayaw ka balaka. Dili na ko siya ma-explain pero mawala na siya iyaha. Promise na experience na ko na siya. Mamalihog ko pag-comment mo diri nga video kung unsay gusto ninyo hisgutan about sa inyong mga negosyo. Ug hinumdumi, tabangan nato ang mga tao kagapaningkamot dili to magsige lang og paabot. Peace out mga kasosyo. God bless you.